Alhamdulillahilladzi ja'ala nasihati wasila bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wal muhtaramin para alim ulama wa sulalal mursalin wal mujtahidin fi sabilillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Alhamdulillah laben paparing epon Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan paparing kesehatan jasmani kelaban rohani sehingga kita bisa daripada bagian tempat kadinto kelaban nahdoh ketentuan fadlipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa sareng kedua kali pun tak lupa mencukaki salawat salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi alima wa bi syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak kembang kau dianggadinto Allah aparenga katetepan kelaban babangkian kepukusan tiga dinto. Ya. Nika termasuk panjenengan nika samangkin abangun atau arempeng kebun akhirat. Nika arapa maikoja arempeng kebun akhirat kadinto. Pun nang kitab Darun Nafis menerangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tabu idza maratum bi riyadil jannah farta'u fiha ma riyadul jannah. Faqila ma riyadul jannah qila bi mujalasatil dzikri atau bi mujalasatil ilmi. Jabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu tatkala bana pada metek kapi dekat esena syurga buah syurga kekajuan nang seabuah tang syurga farta'u fiha maka pada metek bana kapi dekat buah-buahan syurga. Kila sahabat tanya dekat Rasulullah mariyadul jannah napa panika sekoja buah-buahan kebun syurga panika ya Rasulullah. Ilah maka ada Rasulullah jawab Rasulullah majalasatul dzikri atau majalasatul ilmi, yaitu tempat pol kumpulan agati kadito. Nika bekal atikira bekal nyampaikan wasiat-wasiat ilmu pengetahuan agama Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul kalau lega dinto jangan usahakan jangan cuma cakang agabe kebun di dunia. Tiko tu bisa membangun pembangunan akhirat.
karena akhirat ka dinto para junan manabi tae bangun betul di nantunya, maka tidak akan terbangun di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan punya pembangunan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa boleh bisa membangun istana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membangunnya ya ikut lalampan si ampun gagas bang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leput setuju si ampun dibakar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat keterangan kitab-kitab si ampun ditulis yang ampun disebar oleh para alim ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi benar pemuda masih remaja, pemuda lancet harus kadinto sebagai wasilah perhubungan untuk alam banakin rosaki perjalanan pembangunan akhirat mereka itu. Karena dalam kehidupan kadinto termasuk diantaranya pembangunan akhirat banyak memikirkan bunga tua. Bunga tua sepuh. Sabab orang selalu mikir ada bunga tua sepuh, maka suatu saat ketika kita meninggal juga dipikiri oleh anak tua. Sabab orang sikir arapa astatengki pintu sakot Ratu Abdurrahman menestatingki pangeran nikah orang soleh nikah. Tentu kehidupannya beliau banyak membangun pembangunan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cucu tanam kebun untuk akhirat nikah. Arafa astatengki nikah almarhumin yang ada di astatengki maiziarahi orangnya dunia, karena beliau hidupnya selalu ningke kanja parnyonan, ningke kanja mendoakan muslimin muslimat. Terus sehingga maka kebaikan perjuangan di masa hidup maka mungkin nikah terus sampai matinya bersambung. Arapa kula bang panjenengan setelah seda mae labung tak rawat tak fatihah bang nak foto keluarga sede napa boleh nyak banyak orang mukmin karena panjenengan tak bangun akhirat lalai di waktu hidupnya. Akan mungkin aja pun Allah Subhanahu wa Ta'ala a'maluna wa amalukum, kelakuan amalan be'na tibi untuk be'na tibi, kalian untuk kalian tibi, amalan kami amalan be'na amalan be'na. Siapa yang rajin membuat kebaikan maka paneka mesti in asantum di ampusikum. Siapa orang kebagusan maka kebagusannya kan untuk aban tibi. Wa in asantum falah. Sabab orang acu kebek arempeng kacubaan itunya kacubaan nikah menimpati. Mana beta terus panika berbuat amalan soleh amalan saleh mengudi, maka jangan harap kita juga mendapat jujuran doa orang soleh sih. Karena kita tidak seinergi di waktu hidup ketika dan di waktu mati. Jadi harus ada sinergi antara hidup dan mati. Yuhyil maiti kama yuhyil ardi bima'il matahari. Ya pun mengeweretan kesya nikah, ya pun mengeweretan panikah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kumil laila fin nahar wa minna udul mulka man tasha wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Nikah. Jadi tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail.
wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Allah makaluar si udi kasih mati dan Allah makaluar si mati kasih udi. Yukhrijul hayya, Allah makaluar Yahudi kasih mati. Wa yukhrijul maita dan Allah makaluar si mati kasih udi. Jadi sinergi. Memang karena jawab oleh Quran bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tidak kira mati wala yasbanal ladina kutilu fi sabilillah. Cek sangkah orang-orang gugur itu dengan Allah panika mati. Jawab Allah bal ahya, bahkan mereka adalah orang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, bahkan mereka ciptakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kak dinto keangku permohonan kak dinto karena disunahkan Senin Kamis Jumat Senin itu untuk mengingat para pengotor. Kisah nikah setekan kak dinto pemberian hikmah dari bacaan kaulah yang tak begitu kak dinto memuaskan. Karena kak dinto waktunya sangat sempit kalau semua dipapar hikmah dan fadilah tentang almarhum kak dinto. Ke hubungan antara syardi dan si mate, silaturahim orang syardi dan si mate. Kak dinto pernyolan kak dinto silaturahim ke Tuhan. Nyetor silaturahim, kunjungan berdoa-doa dan orang sebelum. Ki untuk dan kula Joko Baki kak dinto sebagai wasilah hikmah kak dinto mungkin madrasah kita kula nikah infak sedekah dekat bunga tua pancen karena sebagus-bagus orang nikah mun alongku kasih tong cepok nikah ngaturaki dua sohibul bait atau sohibul hajah tuan rumah ngapa boleh lanjut lagi ke bunga tua syukur dan pada syukur gitu. Syukur aja. Panjenengan akabe atas syukuran asarwa nika makumpul tatangke sa ibu-ibu latos tatangke nika paling tidak makumpul sodu, makumpul soto, makumpul ajem tangki kaributan saare dua hari tak habis syukur gak dinto datangi rezeki si raju ingki datangi rezeki raja bisa kanika kul infakti bunga tua pancik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinni wa ala kulli niyatin sholih. Hada sahibul hajah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina al-faqihil muqaddam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa ahli baiti wa qurabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina al-faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali Bali wa usulihi wa furu'i saghira wa kabira dzakara wa sa'ila makanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Inna Allah ta'ala bihim ayadihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bimarakatihim wa nurihim wa sururihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Ahmad al-Badawi Sayyidina Ahmad al-Rifa'i wa Sayyidina Ibrahim al-Dasuqi Sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan al-Syadili wal Imam al-Syafi'i wal Imam al-Hanafi wal Imam al-Hambali wal Imam al-Malik al-Madani wal Abdika Syekhina
Muhammad Khalilul Bangkalani wa Syekhina Ki Asad Syamsul Arifin wa Syekhina Ki Ali Wafa Ampuntan radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqina wal ulama'il amilin wal imadil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Anna Allah ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yarzuquna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Anna Allah ta'ala yaftahu lana abwabal khairat wa yassara Allah ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yakhadimu lana bi husnil khatimah wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sayyidina Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan ila Ruhai Abdul Karim bin Fulan summa ila Ruhai Sutriyah binti Fulan summa ila Ruhai Sahlan bin Fulan summa ila Fitri binti Fulan summa ila Asmad binti Fulan wa ila hadrati Al-Fatihah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa adama ajra. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim li abi wa ummi. Astaghfirullahal azim li abi wa ummi. Astaghfirullahal azim li abi wa ummi. Astaghfirullahal azim li ustadi. Astaghfirullah li ustadi. Astaghfirullahal azim li ustadi. Astaghfirullah al-azim masyai masyaikhina. Astaghfirullahal azim masyai masyaikhina. Astaghfirullahal azim masyai masyaikhina. Astaghfirullahal azim lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun wujud, la ilaha illa hayyun wujud, la ilaha illa hayyun baqda iman la yamut, la ilaha illallah, 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 irhamna wal muslim. La ilaha illallah, irhamna. La ilaha illallah, irhamna. La ilaha illallah, irhamna. La ilaha illallah, irhamna ahlil kubur. La ilaha illallah, irhamna ahlil kubur. La ilaha illallah, irhamna ahlil kubur. Muslimin wal muslimat wal masyariq wal ardi la magharibiha syai'un lillahi wal Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarital ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Awsilillahumma thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma kullahu min ya Allah wa ma sallaina ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'adatil mubarakah hadiyatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi azwaji wa durriyati wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila ruhi man ijtama'nahu nabi sababihim wa khususan ila ruhi min jami'in ahli al-qubur sallallahu hajah intikri qabana farika bahadarrah waj'al qabrahu rawdatan minal jannah wa la taj'al qabrahu minan niran. Awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'adal ala baina aydihim wa dha'ifillahumma rahmatika wa ridwana alaina wa alaihim. Allahumma ij'alhum fagakan lahum minan nar wa sidqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Awsilillahumma thawaba dhalika ila ruhi walidina wa masyayikhina wa walidina wa masyayikhihim wa li jami'il muslimin wal masyariq wal ardi. Allahumma ij'al fi sahifina wa sahaifi walidina was sadati hadirina wa walidina ummal jami'il birrahman wa ridwan wa adkhilna wa iyyahum fi fasihinal jinan. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'is samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anqulhum min dhiqi qabri wal khud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'in maskub wa baqiyatin katsira la maqtu'a wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah wal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu bi barakatil Fatihah. InsyaAllah dapat ke bunga tuan ki lah bunga tuan panjenengan iki remeh turun doa saya mungkin gak dintoh cuan asalat berjemaah isya kan ki salat berjemaah isya. Wa fa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.